टाटा बोला नहीं कल मो बड़ गଳି ପଇଲାଣି ସେଇଠି ଅଛି କାଲି ଆଇବି ଯାଉଛି ହଉ କି हैं हाय एवरीवन मु क्याथी आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल क्याथीस लाइफस्टाइल को तो फ्रेंड्स आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलर थिबे मु भी भलरे अछि आ मो बाबा को देह भल नाही मु मेडिकल रे अछि तो मेडिकल रे कोन केमती करा होछ मु आपन को सहित शेयर करबी मो वीडियो रे कनेक्ट होंतु मो वीडियो आरंभ रो शेष पर्यंत देखंतु जदि मो वीडियो भल लागुची तेबे लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन दबंतु जे द्वारा मोर नया नया वीडियो रो नोटिफिकेशन मिल जिवो तो फ्रेंड्स बाबा को मु ब्रेकफास्ट खुआई देली तो ब्रेकफास्ट कहला पर मेडिसिन देवार अच्छी मेडिसिन मुझे सिस्टम को डाकिबी तापर मेडिसिन देला पर ब्रेकफास्ट खाइबा मु ब्रेकफास्ट खाइजिबी तो आसुंतु देखिबा देखो तो पापा शोइछंती बहुत कष्ट रे खाउछंती ब्रेकफास्ट आउ आज तो कम से कम एतिकी खाइछंती देखंतु एटा एतिकी खाइछंती एटा होची ओट्स और एटा होची सागु प्रोटीन डाकी भाई तो वर्तमान बापांकर प्रोटीन प्रोटीन भी आसीगला किंतु एबे तो देवी ने ब्रेकफास्ट तो देइछि तो आ किसी समय गला पर देवी सब असना हो जाए कौन अच्छी के जानी ए भितर छाड़ तो से सिस्टम को डाक मेडिसिन देवाई एटा देखते रूम तो बर्तमान भी आसुँच कौन ब्लड ड्र करेंगे बापा ब्लड ड्र करेंगे आउ मेडिसिन देवे आपर मुझे भी खाइबा बापा कर परा मु जाऊची मो चुमा कर चुमा दे जाऊची मु चुमा कर चुमा एपट एठी एठी टाटा कल के आसबी हला हां कल के आइबी जाऊची हौ कि हैं एबे हां एटा गोटे दीटा लिफ्ट खाली विजिटर मान को मेन होठी आपण जदि ये पासटा धरी ना तो अलाउ करवानी नंबर लिफ्ट ओपन हो गला यहाँ सफा हो आग को यहाँ हूँ कैंटीन ये कैंटीन हूँ यहाँ देखते यहाँ रेडी हो जाए 8टा बेले सब रेडी लोक ये बसिक खाऊँ तो मुझे बर्तमान जाऊँगी टोकेन ने पड़ू आप जहाँ खाइबे ये अच्छी तार ये सब चाट आईटा हूँ टोकेन ने अंकल अच्छा मुझे नहीं कि ये देवाक पड़ो
ଏଠି ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମେନୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍ କିଏ କାହାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ଲେଟ୍। ସରି, ତ ଆଜି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ଏଇଟା। ସେଇଟା ଥାଉ ଏଇଠି, ମୁଁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବି, ହାତ ଧୋଇକି ଆସିକି ଖାଇବି। ତ ହାତ ଧୋଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ମୋର ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଖାଇବା। ଖାଇବି 50 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା। ଦୋସା ବି ମିଳିଯାଏ, ମୋତେ ତ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି ଦୋସା। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଇଡ଼ଲି, ଦୋସା ଆଉ ବରା। ଦେଖନ୍ତୁ, এইটা 10 ଟଙ୍କା, ମସ୍ତ ଅଛି। ସଫ୍ଟ କାଲି ସଫ୍ଟ କହିକି ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା ଭାତଟା। ଭାତ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲି ତ ପୁରା ପାଣି ପାଣି ଥିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଆମ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଖୁଆଇଦିଅ। এইটা ଟିକେ ଧାରୁଆ ଅଛି, ଦେଖୁନ। ନା ଇଏ କରିକି ଦେଲେ ଜାବିଲେ ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡି ହବ, ଆଁ କଲେ ସିଏ ବି ଢାଳିଦବ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋତେ ତ ପୁରା ନାଟକ କରୁଥିଲେ ଆଜି, ଦେଖିବ ଦିଦି ଖୁଆଇଦେବି। ଦିଦିଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଟକ। ମୋ ଠାରୁ ବି ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ପାଟି କଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ନାଟକ କମୁନି ତାଙ୍କର। এইটা ସେଠି ରଖିଦିଅ, ଏର କାମ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। এটা ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ସିଆଡ଼େ ଗଳି ପଡ଼ିବା। ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ହଁ। ଏମିତି ଲମ୍ବାରେ ପକେଇଦେବା କି ଏଇଟା? ଏମିତି ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଲା ନାଇଁ, କ'ଣ ମୋ କୁଆଡ଼େ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ସେଇଠି ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ସେ ମୋତେ ଇଏ କରିବେ। ହଁ, ହେଲେ ମୁଁ ପଳାଉଛି। ଖାଅ ପରା, ଯିବା। କ'ଣ ହେଲା? ରୁଷିଛ କି ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି? ଆଁ, ରୁଷିଛ? ଦେଖ ପରା, ନା ଆଁ କର, ଆଁ କର, ଆଁ କରିଦିଅ, ଯିବା। ଘରକୁ ଯିବାନି କି ଆଜି? ଖାଇଲେ ସିନା ଯିବା, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ ନହେଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ପରା, ଦହି ଖାଇବ? ଦହି ପୋଜିସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଇନି ତାଙ୍କର। ଦହି ଖାଅ ପରା, ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ଦହି ଚିନି ପକେଇଛି, କେତେ ମିଠା ହେଇଛି ଦେଖିଲ ଟିକେ। ମିଠା ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଆଙ୍କର ଆଙ୍କର ଏ ଦାନ୍ତ ବାଜିବ, ସବୁ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତଳୁ, ଯୋଉଟା ହଲୁଛି। ଆଙ୍କର ତମେ ଖାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବି, ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଗାଳି କରିବି? ଆଙ୍କର ଦେଖ ପରା, ଅଣ୍ଡା କରିଛି। ଆଙ୍କର
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କର ବିଲିଂ ସେକ୍ସନକୁ କେତେ ହେଇଛି ବିଲ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବି। ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେୟାରଟେକର୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ତ ସେ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ବିଲ୍ ବିଲ୍ କେତେ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ବିଲିଂଟା କେଉଁପଟେ ଅଛି? ଏଇଟା କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ବିଲିଂ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେଠିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଲିଂକୁ ଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର। तो फ्रेंड्स बर्तमान मु बिलिंग को पहुँची जाइए जेहेतु बिलिंग रे वीडियो बनइबार अलाउ नथिला से मो वीडियो आपण मानक शो करि पारुनी। तो मो वीडियो भल लगुच तेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु।